माशाल्लाह खाना ज़बरदस्त था, बहुत खूबसूरत, आला। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे, ये पठानी खुराक के लिए यहाँ पे आया करें। और माशाल्लाह पंजाब के जितने भी लोग हैं वो सब लोग पठान की खुराक के लिए ही आते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ताहिर ख़ान का जो होटल है बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और काफ़ी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत खाना था। और जिस तरह इन लोगों ने गोश्त बनाया था बड़ी ज़बरदस्त बनाया था, नमकीन गोश्त बनाया था, बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया था और हमें बहुत पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है, कश्मीर से आया हूँ। यहाँ पे ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट पे खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया है। थैंक यू। زما نما طاهر نه رحمت آباد کارک نه راغلی هوټل کې خو ماشاءالله کانا مو وخوړه او ډېره مزه یې وکړه او کړایي مزدار وه او چاول یې مزدار وي او ملایي والا کوم سیخونه وګڼم هغه ډېر مزدار. السلام علیکم، زه امتیاز لالا د کرک اوسېدونکی یم. کرک نه راغلی یم طاهر خان لالا هوټل ته. ماشاءالله غوښې و ډېر زبردست وو او چاول سالن ډېر مزدار وو ماشاءالله. طاهر خان لالا هم چې ډېر وایي فیس هغه وو مهرباني. جی ہم آج یہاں پہ آئے ہیں جی طاہر خان ریسٹورنٹ پہ، اور بیسکلی ہمارا تعلق راولاکوٹ آزاد کشمیر سے ہے، سیٹل ہم یہاں راول پنڈی میں ہی ہیں. اور طاہر خان صاحب کو ہم نے میڈیا پہ دیکھا اور ان کی جو بات چیت تھی اور جو معیار نظر آیا تو ہم یہاں ان کے ریسٹورنٹ پہ آئے ہیں. تو ایک چیز جو ہمیں جس کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جو باتیں وہ وہاں پہ کر رہے تھے یا جو وہ چیزیں وہاں پہ ٹیسٹ وہ پکچرز میں یا ویڈیوز میں ان کا نظر آ رہا تھا، ماشاءاللہ سے وہی ہے. بہت زبردست سروس ہے. اور سب سے جو خوش آئند بات ہے وہ یہاں پہ ہوٹلنگ کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ ریٹس بہت اچھے ہیں آپ کے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی اچھی کوالٹی دیتے ہیں تو ریٹس کا کافی ایشو ہوتا ہے. تو اوور آل بہت زبردست سیٹ اپ ہے، ہال بہت مزے کا ہے، ریسٹورنٹ اوور آل بہت، اور اسٹاف بہت کوآپریٹیو ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک برکت دے آپ کو. بہت شکریہ.